Hi guys! So ayan, andito kami sa garden namin. Ayan, hindi pa siya malinis yung likod ko. Kakatrabaho lang. Armado baka gubos? Mana ko diya? So ayan guys, hanggang dun pa yan. Dun pa guys. Sobrang layo pa. Ayan. Nasa pinakababa pa talaga. Tataniman namin. O sa ganyan, itanam dari ar. Mais tsaka palay yung itatanim namin dito guys. Sobrang lawak nito. Agay! Andyan oh. Andun pa sa... Andun pa. Ayun yung mag-ama guys. Apat yung mines. Then, go. Tap-tap lang tayo dito and kailangan natin iwasan yung bomba. Oh, diba? Oh, nice. Yung 100 natin, naging 139 on. 139 na siya. 168 na guys. 168 na. Ayan. 205. 205 na siya. Isa pa. 253. Ayan, cash out natin kasi sayang. Oh, diba? Ganun lang kadali.